नेल में आतेन में ओ जीवन जापन रिकाई में कैसेट आतेन समय रे सासांग रंगा पुस्तका फटोते को नेल में जाखेन मी रकमा साड़े आंजमापे ताखेन लाहा फटो नेलापे फटो मी नम्बर चालाक जाकब एसो लाहारे जन्मयने उनी लाटू हय केते मिहर दक्ष शिकारी हयने किन्तुक ईश्वर रिबिकाके मेन के देये मिद दिन जाकब एसोआ चेतान कर्तृत्व रिकाए फटो नेलपे मिद दिन एसो उत्तरा धीरा ओना समय रे जाकब नासेना डाल उतुई हाने निया समय रे एसो बेशगी हान्ने उनी नासेना जोमली जाकबली अनुरोध रिकाले देये जाकब एसोली मेन के देये लाहा आमा जष्टाधिकार इंठे आक्रिंग में जष्टाधिकार हान्ना ओरा उत्तराधिकार एवं ओना खाली जष्टाधिकारा नुतुम हान्ना जाकब निजेया कारणते जष्टाधिकार कोईके एसो खूब बेगार हान्ने जे ओना समय रे उनिया जष्टाधिकारा गुरुत्व सम्पर्के चिंता रिकाय बांग दारो हाने उनी ईश्वरली सम्मान रिकायली केवल निजेया बासना पेरे कारणते चिंता रिकाले उनी मी जमा बिनिमयते उनी काटी बयहाते कुआ सुर्रे उनिया जष्टाधिकार आक्रिंके जाकब नुतुमा अर्थ प्रबंचक जे चालाकी रिकाए उनी बाड़ाय हाने जे उनिया बकत्ते कु चालाकी रिका केते आकु ओ ठका के दे लाहा ईश्वर प्रकाश रिका के जे जाकब एसो खय लाटू ईश्वर बांग कय दे जे उंकुली ठकाये बा प्रबंचना रिकाये बार नम्बरा फटो जाकबा कुकमु जाकब उनी हारमा आपातेली इसाहाकली एम केदेये उनीठे चालाकी रिकायली इसाहाक उनी जष्टाधिकारा आशीर्वाद रिकायली प्रतिकाय रिकाके निया फटोरे आबू नेल नामदाबू जाकब उनिया चाला डाहारे मेनाये निंदारे मिटेन निर्जन जायगारे उनी जापिल के ताखेन उनी कुकमुते उनी नेल के शेरमा खोना धारती पर्यन्त मिट्टी सीढ़ी आरगू हिजुकाना ईश्वरी दूत तेको ओना सीढ़ी रे दे आरगू काना को ईश्वर जाकब गाते कथा मेन के देये आमी सदा प्रभु आमी आपा ओ अब्राहामी आपा ओ इसाहाकी आपा ईश्वर निया जे जागारे गीति आकानाम निया दिसोम आमली एमोमिन आमी वंशधरली एमकुन आम जाखेन जेठे चाला आम इंग आइमा आमी सहवर्ती ताहेनोइन जाकब जागो राकामने उनी बुझा नाम के जे उनी सारी ओ जुएल ईश्वरली नेल के देये ईश्वर पक्षे शेरमा खोना ही काते हर गाते कथा मेन सम्भव उनी बाड़ाय हाने जाकब मिहर प्रबंचक किन्तु ईश्वर हरली बाड़ी डाहार खोना आचुर दारकुये पे नम्बरा फटो जाकब ओ लाबन लाबनी बारिया कुरी हान्ने तेयाकु जाकब काटी कुरी राहेल खूब भालोबासाय ताहेनोए राहेलली
বাপলা রিকাইলি খাতির 7 বছর লাবন ওরা কামিকে, কিন্তু লাবন জাকবলি প্রবঞ্চনা রিকাকে দেয়ে ও এরেকে দেয়ে। লাবন জাকব গাতে উনি কাটি কুরি রাহেলা বদলতে মারাং কুরিলি এমকে দেয়ে। জাকব পরে রাহেলরি বাপলা রিকাকে দেয়ে, কিন্তু উনিলি নাম খাতির 7 বছর মামুতে ওরা কামিরে লাগাইনে। যাই হোক, জাকব গাতে ঈশ্বর সহবর্তী হান্নেতে জাকব যাহা নাগি রিকাই হানে উনাগি সফলতা নাম হানে। উনি লাবনি মেষ পাল আতিঙ্কু হানে, ডাংরা মিহু আইমা বেশি হানে। লাবন উনি পাল খোনা বিন্দু চিহ্ন নেল দে, জাকবলি এমলি রাজি নে। তাখেন জাকব লাবনলি প্রবঞ্চনা রিকায়া সিদ্ধান্ত হাতকে। নিয়ারূপ ঘটনা ঘটকে যাতে লাবণী শক্তিশালী পশু পালতে কু কেবল বিন্দু চিহ্ন শাবক দ্বারয়ে জালদিগি লাবণ খনা জাকবা পাল মারাং শক্তিশালী হয় নাকু। জাকব কিষান নে লাবণ তাখেন ইদ্রিনে আবার জাকবলি নির হইনাতেয়া। ঈশ্বর নিয়া ঘটকে জান লাবণ জাকবলি প্রবঞ্চনা রিকায়ে, কারণ ঈশ্বর কয়কে জাকবলি বাড়াই লাকা যে ওরে প্রবঞ্চনা রিকা অন্যায় কানা। 4 নম্বর ফটো জাকব ঈশ্বর গাতে নেলেপে। জাকব ঈশ্বরা প্রতিশ্রুতি হিরিংকাতে নিজে আত্মা রক্ষা খাতির পরিকল্পনা হাতকে। জাকব উনিয়া সানাম দাস ও ডাংরা মিহু পাল উনি এরা গিদ্রা সানামলি এসো গাতে দেখা রিকাইলি কুলকে দে। জাকব এসকারগি তাহেন এ ফটোটাং নেলপে চে ঘটায় না। গোটা নিন্দা মিটেন হর হই কেতে জাকব গাতে যুদ্ধ রিকাকে যাখেন রাকাবনে, তাখেন উনি জাকবা উরুরে আঘাত কে দেয়ে। তাখেন উনিয়া উরু লারই না তেয়া, উনি আর যুদ্ধ রিকা বাং দারলে হর। তাখেন উনিলি মেনকে দেয়াকু আমা নুতুম আর জাকব বাং তাহেন আমা নুতুম হয় ইসরায়েল অর্থ ঈশ্বরী রাজপুত্র। জাকব বুঝো নামকে মিহর গি হইনে স্বয়ং ঈশ্বর। ঈশ্বর জাকবলি দুর্বলকে দেয়ে আর যুদ্ধ রিকায় বাং দারলে এবং লাহালাকা ঠকাইলি ও প্রবঞ্চনা রিকা বাং দারলে। জাকব রক্ষা নাম দারো খাতির উনি ঈশ্বরলি বিশ্বাস রিকায় লাগাইনে। এসো জাকবঠে শান্তিতে হে নে। ঈশ্বর জাকবলি এবং উনি বংশধরলি যে দিশম এমলি খোঁজলে দেয়ে সে দিশম রে উনা রিকাইতে সমর্থ হইনে। নিয়া জাকবা বংশধর খনা ধারতিরে সানাম হরা খাতির শান্তি আশীর্বাদ অনুগ্রহ আগুকে ও মসি দুনিয়া নতুম প্রভু যীশু খ্রিস্ট। ফটো নম্বর 5 জোসেবা কুকমু। জাকব জোসেফলি যে নিনি আদর তাহেন এ উনা নির্দোষ স্বরূপ উনিলি টেস পিরান বা কোট এমলে দেয়ে। এটা বকত্তে কু জাকবলি খুব হিংসাই এ হানাকু। মিদ দিন নিন্দা জোসেফ মিটি কুকমু নেলকে নিয়া ফটোরে আবু নেল নামদাবু জোসেফ উনি কয়েকটি বইহালি উনিয়া কুকমু বিষয় মেনকে কুয়ে। উনি যা মেনকে কুয়ে তা হই না
मीटेन कुकमु नेल दिन सेटांग आंजम पे आबू सानाम को बारगिरे आट आटी तोल हानाबू और आबुआ आटी ते को बिरी काते सोजा काते तिंगुइना आपेया आटी ते को इया आटिया पुन से हे काते प्रणाम रिका के जोसेबी बकते को ताखेन मन खराब काकू एवं उनिली मेन के देयाकू आम मने रिकाय ताहेन आम राजा होयो आम और आले चेतान कर्तृत्व रिकायाम जोसेफ द्वितीय बार और मीटेन कुकमु नेल के और हो ईश्वर जोसेफली नेल चुका दे जे मी दिन उनी ओरा सानाम को उनिली सम्मान रिकायाकू जोसेबी बकत कराकू उनिया कुकमुली खातिर उनिली घृणा रिका के देयाकू किंतु ईश्वर उनिया सहवर्ती हान्ने कारण जोसेबा खातिर ईश्वर विशेष कामी हान्नातेया 6 नम्बरा फोटो जोसेफली आक्रिंग के देयाकू जोसेफ ओना खातिर उनी बकते को कराली पांजाइली उडुगने किंतु उनिली हिजुते नेल काते उनी बकते करा उनिली गोया सिद्धांत काकू उनको उनिली साबधान काते मीटेन लोहर कुआरे गिडी देयाकू उनिली गोया लाहा उनको मीदल इस्मालियो हर चाला हानाकू उनको मिसर रे व्यवसा रिकाय हानाकू बयहा भित्री जिहुदा नुतुमते मीटेन बयहा मेन के आबुई बयहाली गोपन काते आबुआ चे लाभ होया हिजु पे आबू उनिली उनको इस्मालियो ठे आक्रिंग आबू फोटोरे नेल पे जोसेबी बकत कराते कुआ उनिली कुआ खना राकाब के देयाकू उनको उनिली 20 बा मी इद्री रोप्पो मुद्राते आक्रिंग का देयाकू तारपर उनको उनिया लागी रे मेरोमा मायोमते पिरांटांग मुंदो काकू एवं उनकुई आपात जाकोब ठे आदि काकू ताखेन जाकोब ओना पिरान मायोम दाक नेल काते ताखेन उनी मोनेरिका के जे जहानी मीटेन गाजारी जानवर जोसेफली गोय के दे उनी खूब दुख नाम काते उनी खातिर दुख प्रकाश रिका के हिंसा बोतरगी खराब जिनिस हरली माराक तो खराब कामी रिका ताहेचु नए किंतु जोसेबा चेतान निया अन्याय के ईश्वर उनिया बेश खातिर व्यवहार रिका के दे फोटो नम्बर 7 जोसेफ मिसर रे दास रूपते इस्मालियो हरते को जोसेफली मिसर दिसम रे आदि के देयाकू ओंडे उनको उनिली पोटीफर नुतुमते मीटेन विशेष हरठे दास रूपते आक्रिंग के देयाकू ईश्वर जोसेफी सहवर्ती हान्ने ताई उनी जा रिकाय हाने सानाम किचुरे सफल होय हाने पोटीफर जोसेफली जा उनिया ओरा सानाम दायित्व एम के देये जोसेबा खूब मजगी चेहरा हान्नातेया पोटीफरी बाहुते उनी चेतान खराब मेन के उनिली निजे खातिर कोई दिए किंतु उनिया निया बासनाली जोसेफ प्रत्याखान रिका के मी दिन जाखेन उनको ओरा रे एस्कारगी हान्नाकिन ताखेन पोटीफर इ बाहु ते उनी गाते गीति खातिर जोरमोट ले देये जोसेफ नीर काते चालाइने किंतु पोटीफरी बाहुते उनिया लुंगी साब दोहले ताए उनी जोसेबा निया लुगी तेरा उनी जावाई तेली नेलचुका दे मेन के दे उनी धर्षण चेष्टा रिकाले जोसेफली जाखेन सानाम काते बंदी के दे आकू जोसेफ पोटीफरी बाहुत्या
प्लोभन रे उजुक काते पाप रिकाले किंतु पाप उनी रिकाइली बांग खोजले उना खातिर उनिली शास्ति नाम लागाय ना ईश्वर आयमा समय एटा हरा द्वारा आबुआ प्रति अन्याय रिकाइली एम के कुए किंतु शरण दहय आबू जेकु ईश्वरा बाध्य उनी खना हो उंकुली बागी कुए जेकु अन्याय रिकाय ताहेनो आकु खराब कामी रिकाय ताहेनो आकु उनी उंकुआ विचार रिकाये ओ शास्ति एमो कुए। फोटो नम्बर 8 जोसेबा काराबास नेंडे आबू जोसेबली बंदी अवस्थारे नेल दे आबू तथापि जाखेन हो ईश्वर जोसेबा सहवर्ती हान्ने जेलखानाई रक्षक जोसेबली एटा दूते कुआ चेतान सानाम दायित्व हातके मिशरी राजाई दास एवं प्रधान मदक तेकुली जोसेफ गाते जेलखानारे बंदी रिका हय नाते मी निंदारे उनी दास ओ मदक बाना हरगी कुकमु नेल हानाकिन उंकु खूब चिंतारे पड़ाय नाकिन उंकु उना कुकमुआ माने बुझो बांग दारो लाकिन जोसेफ मेन के केवल मात्र ईश्वरगी कुकमुआ माने बुझाया क्षमता एम दारोए इंगली आपेया कुकमुआ कथा मेन पे फोटोरे प्रधान दासा कुकमु नेल नाम पे उनी जोसेफली मेन के दे इंगा कुकमु मीटेन द्राक्षालता उनारे पेया शाखा हान्ना इया तीरे राजा पानपात्रो हान्ना इनिया उना द्राक्षालता द्राक्षा फल खना खोय रस उडुक काते पानपात्रो रे आदि काते राजाली एम के दे जोसेफ उनी दासली कुकमुआ माने मेन के दे उनी मेन के दे पे दिन परे राजा आमली मुक्त रिकामिए ओ आमली चेतान पद रे नियोग रिकामिए मदक ओ जोसेफली उनिया कुकमुआ कथा मेन के दे जाहोक मदका कुकमुआ माने पे दिन परे उनिली गोय लगाए ना जोसेफ जेलाका नेल लेदे ठीक ओना भावते दासटी राजा ठे आचुर लगाइने एवं राजा मदकली मृत्यु दवा एम के दे जोसेफ उनी दासली अनुरोध के दे एवं मेन के दे जान उनिया मुक्तिया खातिर साहाज्य रिकाइए किंतु दासटी नियाकु सानाम हिरिंके जोसेफ आरहो 12 बच्छर बंदी हान्ने किंतु ईश्वर उनिली बांग हिरिंग लेदेये। फोटो नम्बर 9 राजा कुकमु निया फोटोरे जे हर हेनाए उनी होइने मिशरीय राजा उनी जापिल दे एवं कुकमु नेल दे उनिया कुकमुते उनी नेल के गाड़ा खना 7टी मोटागी डांगरा राकाब नाकू उनको घास जमली आरंभ काकू तारपर उनी आरहो नेल के आरहो 7टी खूब रोगागी डांगरा राकाब हे नाकू रोगा डांगरा तेकू मोटा डांगरा तेकुली जम के कुए परे राजा आबार कुकमु नेल के उनी 7टी खूब लोहरगी गहुमा गेले राकाब हे काते मोटा 7टी गहुमा गेले तेकुली जम के कुए राजा उनी सानाम ज्ञानी हरली उनिया कुकमुआ माने कुली के कुए किंतु अकय हो उना कुकमुआ माने उदु बांग
দারলাকু ওনা সময় রাজা উনিয়া প্রধান দাস দাসলি মেনকে দেয়ে জোসেবা কথা দিশাম উনি রাজাকে জোসেফ যে কুকুমুয়া মানে মেন দারোয়ায়ে উনিয়া কথা মেনকে দেয়ে রাজা জোসেফলি জেলখানা খয় জোসেফলি আচুরকে দেয়ে এবং জোসেফলি উনিয়া কুকুমুয়া কথা মেনকে দেয়ে জোসেফ রাজালি মেনকে দেয়ে ঈশ্বর যা রিকায় খোঁজ দে উনাটাঙ্গি হয় না উনিয়া আমলি এমকে মেয়ে 7 বছর প্রান্তরে মিশর দিশমরে আইমা ফসল হয় ফসল বাহুল্য হয় এবং 7 বছর দুর্ভিক্ষ হয় জোসেফ রাজা চে রিকায় দরকার উনা সম্পর্কে উনি ঈশ্বরা আত্মা জোসেবা সহবর্তী মেনায়ে উনি জোসেফলি সানাম মিশর চেতান শাসনকর্তা নিযুক্ত রিকাকে দেয়ে জোসেবা দুঃখ কষ্ট ঈশ্বর বিশেষ কামি খাতির জোসেবা প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণা খাতির ব্যবহার রিকালে দেয়ে ফটো নম্বর 10 জোসেবা মিশর দিশম শাসন জোসেফ সানাম মিশর দিশম চেতান মিটেন মহান জ্ঞানীহর শাসনকর্তা হইনে ফসল বাহুল্য 7 বছরে উনি আইমা বেশি ফসল জাওরাকাতে জমা দহকে যাখেন দুর্ভিক আরম্ভই না তাখেন হরতেকু ফসল কিরিং খাতির জোসেফঠে হিজু লাগাই নাকু জাকবি মারাং 10টি গিদ্রাও ফসল কিরিংলি হে নাকু কারণ কনান দিশমরে দুর্ভিক হয় না উঙ্কু জোসেফঠে হি কাতে পনিপাত রিকা কাকু উঙ্কু বাং বাড়াই হানাকু যে উনি হান্নে উনি বইহা ফটোরে উঙ্কুলি নেল কুপে জোসেফ উঙ্কুলি বাং চিহ্নাকুয়ে উনি উঙ্কুলি দিশমা গুপ্তচরা অভিযোগতে উঙ্কুলি বন্দিকে কুয়ে বকত্তেকু মুক্তি খাতির উনিলি অননয় বিননয় রিকাকে কুয়ে ওনা খাতির জোসেফ মেনকে কুয়ে আপে যে বেসর কানাপে ওনা প্রমাণ খাতির মিহর জেলখানারে তাহেন ওপে এটা হর আপে কুয়া দুর্ভিক পীড়িত পরিবার খাতির ফসল আদিকাতে চালা পে এবং অবশ্যই আপেয়া কাটি বইহা লি ইংঠে আগুয়ে পে ওনা খাতির জোসেফ যতদিন উনি এঙ্গেতে রাহেলি এটা মি মাত্র গিদ্রা বেন্নামিনির হাতকাতে আচুর বাং হে নয় ততদিন পর্যন্ত উনি বইহা সিমিয়নলি জেলখানারে বন্দিকাতে দহ দে কুয়ে জোসেবা কুকমোয়া কথা দিশা দহইপে যাখেন উনি ঈশ্বর ওনা কুকমু সফল রিকাকে আবুয়া জীবন রে যে ঘটোয়া ঈশ্বর ওনা সানাম বাড়ায়ে 11 নম্বর ফটো বকত্তেকু গাতে জোসেবা আত্মপ্রকাশ যাখেন জোসেবি বকত্তে করা আর জাহানা জমা বাং হান্না তেয়া তাখেন আরহ মিশর দিশমরে চালা লাগাই নাই জোসেবা আদেশ লাকা উঙ্কুই কাটি বকত্তে করা বেন্নামিনলি কাতে আগু কেদে আকু জোসেফ উনি বকত্তে করা এবং বিন্নামিনলি নেল কাতে আডিয়াট খুশি নে কিন্তু তাখেন বাং মেনকে দেয়ে যে উনি অকই কানে উনি উঙ্কুলি আরহ ফসল এমকে কুয়ে এবং উঙ্কুলি কুলকে কুয়ে কিন্তু গোপনতে উনি উঙ্কুয়া ব্যাগ ভিতরি সানাম টাকা উনিয়া নিজেয়া পান পাত্র ফসল ভিতরি রে আদের কাদে জোসেফ উনি কর্মচারীতে কুলি মেনকে কুয়ে উনি বকত্তে করাতে কুলি ডাহার খোনা সাপ আগু কুয়ে
खूब बतर काते बकते करा जोसेफ ठे आचुर काते हेनाकू आर मिधा उनको जोसेफ ली प्रणाम काते उनिया करुणा प्रार्थना काकू जोसेफ आर निजेया गोपन दोह बांग दारले उनी बेन्यामिन ली हारुप साब काते खूब रा के एवं मेन के इंग आपी बयहा जोसेफ जेली मिशर ठे आक्रिंग लेदे आपे किन्तु निया खातिर आपे दुख आलू रिकाय आपे जीवन रक्षा रिकाय खातिर ईश्वर आपेया लाहा इंके कुल के देने ईश्वर इंके सानाम मिशरी शासनकर्ता रिका के देने जालदी इंग आपेठे आचुर चालाकाते इया कथा मेन पे ओ जालदी काते आरहो इंग ठे आचुर काते हिजुक पे कारण नित हो 5 बच्छर दुर्भिक होया एवं इंग बांग खोज ताहेन इन आपे आपेया ओरा रे बिनी जमते कष्ट नाम पे 12 नং फटो मिशर रे जोसेबी बकत कराते को ओरा आचुर चालाकाते आपाते कुली मेन केदे आकू जोसेफ निथो जुएल गी मेनेये एवं सानाम मिशर चेतान शासनकर्ता होया काने जाकोब जेया नुतुम इजराइल उनी निया कथा आरहो विश्वास बांग दारो हाने जालदिगी जाकोब ओ उनी ओराई सानाम को एवं उनकुआ जेकू ताहेन हानाकू सानाम हाथोकाते उनको मिशर दिसम रे आरहो ताहेली चालायनाकू जाकोब जोसेफली आरहो नेल काते बाड़ाय आबू उनी खुशी ने निया फोटोरे आबू हारमा जाकोबली एवं मिशर रे जोसेफली नेल नाम दियाबू जाकोब जोसेबी बारिया कोरा मनसिंग इफ्राइमली आशीर्वाद एम के देये ओ मेन के देये ईश्वर उनिली महान ओ अग्रगण्य रिका के देये इस्राएल दिसम भित्री जोसेफ एवं इफ्रो मी वंशधर तेकू मिटेन मारांग वंशधर होयनाकू जोसेफ मिशर रे गयने ताखेन जोसेबी बकत करातेकू बतर नाकू एवं मेन काकू आबू उनिया चेतान जे अन्याय रिका काबू निज जदि उनी उनिया प्रतिफल एमोए ताहले आबू चिकाय आबू उनको जोसेफ ठे निया मेन काते मिटेन खबर कुल देयाकू आबुली क्षमा रिकाये आयमा हरा जीवन रक्षा नाम दारोए जाकोब मिटेन महान हर हान्ने कारण ईश्वर आत्मा सानाम समय उनिया सहवर्ती हान्ने जोसेबी महान ईश्वरली बाड़ाय दारोई आपे आपे उनिली विश्वास सम्मान एम दारोई पे आपेया जीवन खातिर ईश्वरा परिकल्पना मेनातेया आपेया जीवन रे जे अनिष्टकर विषय मेना केवल मात्र उनिगी आमा एवं एटा मंगल खातिर व्यवहार रिका दारो आबू 13 নম্বরা ফটো নিংকু ইসরায়েল তেকু আইমা অংশ বাড়ই নাকু এবং ইব্রিয় নতুনতে মিটেন মারাং জাতিরে পেরে নাকু মিশরি রাজা ইব্রিয় তেকু চেতান নির্দয় ব্যবহার রিকাইলি আরম্ভ কে
উনি উঙ্কুলি দাস রূপতে ব্যবহার কামি কুহানে এবং যত করা হপন জানাম হানাকু ও উঙ্কুলি গয় কুহানে যাখেন মসি জানামনে উনি এঙ্গেত লি উকুকে দেয়ে উনি এঙ্গেতে উকুকে দেয়ে উনিলি মিটেন ঝুড়িরে কাতে গাড়ারে নলবন রে উকুকা দেয়ে মসি বক্কত কুরি মরিয়ম উনি চেতান খেয়াল দহ খাতির মেনকে দেয়ে তিঙ্গু কাতে হান্নে চে ঘটনা ঘটোয়া কানা নিয়া ফটরে নেলপে বাড়া নেলপে রাজাই হপন এ কুরি গাড়ারে উমলি হেনে উনি নলবনা ভিতরি ঝুড়ি টাং নাম কেতে উনি ঝুড়ি টাঙা ভিতরি কাতে মিটেন ইব্রিয় গিদ্রালি নেল নাম কেদে মসি রা লাগাইনে রাজকন্যা উনি চেতান দায়া হয় না তেয়া মরিয়ম মেন কেদে আম খাতির ইং গিদ্রা টাংলি পালন রিকাইলি ইং মিটেন ইব্রিয় কুরি গিদ্রা লি আগুয়েম রাজকন্যা মেন কেদে हाँ চালা মে ওনা খাতির মরিয়ম মুসি এঙ্গেত লি আসুল্লি আগু কেদে মসি রাজকন্যা চেতান হারা লাগাইনে মিটেন মিশরীয় ভাবতে শিক্ষা দীক্ষা নাম কাতে হারা তাহে নয় সেই ভাবতে সানাম রকম শিক্ষা এম কাতে মসিলি লাটু রিকায় হয় হানা এবং মসি মিহর শক্তিশালী ও বিখ্যাত হর হই রাকাবনে 14 নম্বর ফটো মসি জুলোয়া ঝোপ 40 বছর যাবৎ সিনাই পাহাড়া ধারিরে তাহে লাগাইনে ওন্ডে ঈশ্বর ভবিষ্যৎ কামি খাতির উনিলি জিত্রন নুতুমতে মিটেন হরা মেষপাল আতিঙ্কু হানে মিশররে সানাম ইব্রিয়তেকু আইমা কষ্ট ভিতরি হান্নাকু ওনা খাতির ঈশ্বর ঠে আর বাং হিজু আনাকু ওনা আঞ্জমলে মিট দিন মুসি মিটেন অদ্ভুত জিনিস নেল নামকে নেলকে মিটেন ঝোপ সেঙ্গেল দাঁড়া কানা কিন্তু রঙ্গ কানা ঈশ্বর মেনকে ওনা সেঙ্গেল খনা ঈশ্বর মসিগাতে কাথা মেনকে ঈশ্বর মেনকে মসি আইমা জাগা মসি আমা জাঙ্গা জুতা ভুরিম নিয়া সেঙ্গেলঠে আলু হিজু আম যে জায়গারে আম তিঙ্গু কাতে মেনা মিয়া নিয়া পবিত্র জায়গা কানা ইং আমি আপুমি ঈশ্বর অব্রাহামি ইসাহাক জাকবি ঈশ্বর মিশর থিররে ইং গিদ্রা কষ্ট নেলদিন এবং ইং আমলি মিশর রাজ ফরন্ঠে কুলদেমিন জান হরতে কুলি ওনা দিসম খনা উডুক আগুদারকুয়াম মসি মিশর রাষ্ট্রে আচুর চালালি খুব বতরনে উনি আরহ বতর হান্নে যে ইব্রিয়তেকু উনিলি নেতা হিসাবতে বাং গ্রহণ রিকাইয়াকু ওনা খাতির ঈশ্বর মুসিলি মেনকে দেয়ে ইং যে নামা ওনাগি তাহেনু উনি ইংলি আপেঠে কেদেনে ইসরায়েলিয়তে কুলি আরহ মেনকুম আপেয়া পিতৃপুরুষী ঈশ্বর ইংলি আপেঠে কুলা কেদেনে 15 নম্বরা ফটো মসি মিশরে আচুর চালাইনে মসি ঈশ্বরা বাধ্য হইকাতে মিশর দিশমরে আচুর চালাইনে ঈশ্বর মেনকে ইং হর তেকুলি ও গুপ্তচর
চেরেকুম কিন্তু রাজা মেনকে ইং ঈশ্বরলি বাং চিনহায়েন এবং ইসরায়েল তেকুলি বাং অচকুন রাজা ইসরায়েল তেকুয়া কামি আরহ কঠিন রিকাকে তাখেন ঈশ্বর মশিলি মেনকে দেয়ে হারনলি মেতেম উনিয়া ঠেঙ্গাটাং হাতকাতে রাজাঠে চালাম এবং উনিয়া সামাং লাহারে চাপাল মে মিটেন বিং হয়ে নিয়া ফটোরে বিং টাং হইনে মিটেন ঠেঙ্গা রাজা উনি মন্ত্র বেত্রা ও গুনি হরতে কুলি হহ কে কুয়ে কুয়া ঠেঙ্গা কু হারুনি ঠেঙ্গা গুনিতে কুয়া ঠেঙ্গা তেকু রিকাকে জম চাবাকে মিশরি দেবতা খইতে মসি ও হারুনি ঈশ্বর আইমা শক্তিশালী ও মহান মহান তিহিনা দিনরে যে কোনো দেবতা খনা ইসরায়েলি ঈশ্বর আইমা বেশি শক্তিশালী ও মহান উনি সানাম দারলি আবে মিশরীয় তেকু দা নু বাং দারলাকু এবং গাড়ারে সানাম হাকো গয়নাকু ঈশ্বর মিশর দিশম চেতান মহামারী পিশু দর্শক পঙ্গপাল শিলা এমকে ডাংরা মিহু চেরে গয়নাকু মিশরীয় হর তেকু হ অসুখ পাড়ায় নাকু আর হ পেদিন দিশম নুম্বা তে হারুপ কাতে তাহাইনে কিন্তু রাজা হৃদয় কঠিন হান্না উনি মি খনা হান্নে উনি ইব্রিয়তে কুই বাং অচলে কুয়ে 16 নম্বর ফটো নিস্তার পর্ব ঈশ্বর মুসিলি মেনকে দেয়ে যে উনি মিশ্রীয়তে কুলি প্রথম জাত গিদ্রালি গই খুয়ে ঈশ্বর প্রথম মুসিলি ওনা পর ইব্রিয়তে কু নিয়া নির্দেশ এমলে কুয়ে মিদিন সানামকু ইব্রিয় ওরাই মিটেন ভেড়া বা মিটেন মেরম গজেবু উঙ্কু ওনা পশুয়া মায়মতে উঙ্কুয়া ওরা কাপাটরে ওনা মায়মা চিহ্ন এমপে ওনা পর উঙ্কু ওনা জিওয়েল কাতে জমাকু এবং মিশর দিশম বাগিকাতে চালালি প্রস্তুত হয়পে ঈশ্বর ইব্রিয়তে কুলি মেনকে কুয়ে ওনা নিন্দাগি মিশর চেতান চালাইন এবং সানাম ওরারে প্রথম জাত গিদ্রালি গয়কুন এবং মিশর দিশমরে সানাম দেবতালি শাস্তি এমকুন ইং সদাপ্রভু দুয়ার তায়মরে স্থির নেল খায় ওরা পারম কাতে চালাইন ওনারে আপেয়া চেহ ক্ষতি বাং হয়া রাজাই গিদ্রা শহরে মিশ্রীয়তে কুই সানাম প্রথম জাত গিদ্রা গয়নাকু রাজা মুসি হারুনলি হহকাতে মেনকে দেয়ে আপে আপেই সানাম হর নিয়া দিশম খয় রাকাব কাতে চালাপে আর চালাকেতে আপেই ঈশ্বরা যত্ন রিকাইপে নিয়া ঘটনা আইমা বৎসর পরে ঈশ্বর যীশু খ্রিস্ট নতুনতে মিটেন হরলি কুলকে দেয়ে যে আবু খাতির গয়নে মুসিয়া সময়রে পশুয়া মায়ম ইব্রিয়তে কুলি রক্ষা রিকায় হানে নিত যিশুয়া মায়ম আবুয়া পাপা খাতির গয় খনা উদ্ধার রিকা দারোয়ে 17 নম্বর ফটোয়া ঈশ্বর এবং মসি ইসরায়েল তেকুলি রক্ষা রিকাকে কুয়ে ঈশ্বর ইসরায়েল জাতিলি মিশর খনা উডুক আগুকে কুয়ে
सिंह मार्शल ईश्वर रिमिल माध्यम रे उनकुआ सामांग रे हिजु हाने निंदा सेंगेला आकार ते उनकुआ डाहार उदुग काते आदि को हाने ओना खातिर मिशरिय ते को मिशर राजाई सैन्य नियते इस्राएल ते कुली तायम खना लगा के कुए जाखेन इस्राएल जाति लोहित सागरधारी हे नाकू ताखे उनकुआ नागाल नाम काकू इस्राएल ते को आदि आट त्रास जुक्त बोतर नाकू उनकुआ लाहारे समुद्र एवं तायम से मिशरीय राजाई सैन्य उनकुआ निरोआ उपाय बांग ताहेनआ मुसी उनकुली मेन के कुए बोतर आलू रिकाय आपे नेल नाम आपे ईश्वर आपेली रक्षा खातिर चे रिकाय दे फटोरे नेल पे सेंगेल और रिमिल उजुना एवं इब्रिय और मिशरीय तेकु तालारे चालाकते तिंगुइने ईश्वर मसिली उनिया ठेंगा समुद्र रे साबली मेन के दे तारपरे ईश्वर समुद्र तालाशीते इस्राएल तेकु खातिर लोहर डाहार भूरी काते एम के डाहारा बानारधारी तिंगु काते ताहेना इस्राएलियो तेकु लोहर डाहार सीते एटा से पारम चालायनाकु मिशरियो तेकु उनकुआ डाहार अनुसरण रिका काकु किंतु ईश्वर मसिली मेन के दे आमा ती समुद्र चेतान एमो में उनाते समुद्र दा मिशरियो तेकु चेतान हिजुआ मिशरियो तेकुआ सानाम सैन्य समुद्रे उलुम काते गय नाकु इस्राएलियो तेकुली ईश्वरा शक्ति नेल नाम काकु एवं उनकु इ नेता मसिली विश्वास के देयाकु 18 নম্বর ফটো প্রান্তরে মান্না এবং দা মসি ইসরায়েল হরতে কুলি সমুদ্র খনা প্রান্তরে আদিকে কুয়ে হরতে কুয়া আইমা জমা বাং হান্না উঙ্কু বচসা শুরু কাকু উঙ্কু মসিয়া বিরুদ্ধে বচসা শুরু কাকু এবং ঈশ্বর যে উঙ্কুলি মিশর দিশম খনা उडुक आगु कुए उना ईश्वरा विरुद्धे बचसा शुरू काकू उना खातिर ईश्वर उंकुली जमली एम के कुए प्रत्येक दिन बेला डुबा घारी ईश्वर उंकु खातिर चेरेया झाक कुल कुहाने प्रत्येक सेता बेला रे हो शेरमा खना शिशिर लाका जमा उजुगो हाना नियाकू जम मधु मेशाल पिठा लाका हरते को उना नुतुम दोहका को मान्ना प्रत्येक दिन सेता बेलारे हरजन मान्ना हालांग हानाकू जेकू ढेर हालांग हानाकू उना नष्ट हाना प्रति षष्ठ दिन रे ईश्वर उनाली द्विगुण हालांगली मेनके कुए जान 12 दिन खातिर होयोआ निया बांग नष्ट आपे सप्तम दिन रे मान्ना बांग हान्ना निया दिन रे हर ईश्वरा सेवा और आराधना रिकायाकू निया दिन रेकू जहाना कामी बांग रिकाय हानाकू 40 बच्चर पर उंकुली मान्ना एम के कुए आरहो आइमा दा बा ताहेन खातिर उनको बचसा रिका काकू उनको मेन काकू ईश्वर चे आबू गाते मेनाये सी बानुए ईश्वर मुसिली मेन के दे आमा ठेंगा हाथम ओ पहाड़ रे दाल में एवं हरते कु खातिर दा उडुक हिजुआ ईश्वर उनी गिद्राली उनी प्रजाली जत्तन हाथो ताहेनोए उनिया विरुद्धे आबुआ बचसा रिकाया चे हो दरकार बानुआ जे
उनिली विश्वास रिकाय ताहेनो आकू उनी उंकुली सानाम किछु जोगाड़ काते एम ताहेनो ए 19 নম্বরা ফটো ঈশ্বরা নিয়মাবলী ইসরায়েল জাতি মিশর দিশম বাগিকাতে হিজুয়া 2 মাস পরে উঙ্কু সিনয় পর্বতরে হিনাকু জেঠে ঈশ্বর মসিগাতে কথা মেনকে এবং মেনকে দেয়ে যদি আপে ইয়া বাধ্যরে তাহে আপে ও ইয়া কথা আঞ্জম আপে তবে আপে ইয়া প্রজা হয় আপে এবং আপে ইয়া সেবা রিকাইপে তার পরে হরতে কু যান উনিলি নেল নামে আকু মসি পাহাড় চেতান চালাইনে এবং ঈশ্বর উনি গাতে কথা উনি মেনকে ইং আমি ঈশ্বর সদাপ্রভু ইয়া সামাংরে আমা খাতির দেবতা বাং তাহেন আকু মিটেন প্রতিমা সামাংরে পনিপাত আলু রিকায় আপে বা উনিয়া প্রজা আলু হয় আপে ইঙা নতুন অনর্থক কারণতে মোচারে আলু আগুয়াম সপ্তম দিনটি স্মরণ দহয়পে এবং উনা পবিত্র ভাবতে পালন রিকাইপে নিয়া আরাধনা রিকাইপে আমি আপা এঙ্গালি সম্মান রিকায়েম নরহত্যা আলু রিকায়াম বেবিচার আলু রিকায়াম কুমরু আলু রিকায়াম অকয় লিহ এরে কাতে দোষী আলু রিকায়াম এটা হরা জিনিস রে আলু লোভ রিকায়াম উঙ্কুয়া জিনিস হাতো কাতে হাতোয়া চেষ্টা আলু রিকায়াম নিয়াকু হয় না ঈশ্বরা নিয়ম ঈশ্বর নিয়াকু পাথরা ফলক চেতান অল্লে এবং মুসি পাহাড়খনা নিয়াকু হাতকাতে হরজন ঠে আরগু হেনে যেকু নিয়া নিয়ম তেকু রক্ষা রিকা কাকু উঙ্কুগি ঈশ্বরলি সুখী রিকা দহদারইয়াকু কিন্তু যেকু নিয়া নিয়ম তেকু পালন বাং রিকায়াকু উঙ্কু ঈশ্বরা শাস্তি গই যোগ্য হইনাকু ফটো নম্বর 20 মুরু ভূমিরে বিং উঙ্কু ঈশ্বরা বিরুদ্ধে ও মসিয়া বিরুদ্ধে কথা মেনহানাকু উঙ্কু মেনহানাকু চিকাইলি আচুয়া মিশর দিশম খনা উডুক আগুকাতে নিয়া মরুভূমিরে আগুকে লিয়াম তাখেন ঈশ্বর মিটেন বিষাক্ত বিং কুলকে দে বিং তেকু হর তেকুলি হাওয়া কে কুয়ে উঙ্কু ভিতরি আইমাগি গই পাড়াইনাকু হর তেকু মসিটে চালাকাতে মেনকাকু আল আমা বিরুদ্ধে ও ঈশ্বরা বিরুদ্ধে মেনকাতে মেনাকালে তাখেন ঈশ্বর মিটেন বিষাক্ত বিং কুলকে দে হর তেকুলি হাওয়া কুয়ে উঙ্কু ভিতরি আমগি গই নাম হর তেকু মসিঠে তাখেন দিশা ঈশ্বর মসিলি মিটেন বিং তেয়ারলি মেনকে দে উনি নিত মিটে খুঁটি কাতে খুঁটিরে কাতে চেতান দহলি মেনকে দে অকই হ বিঙা হাওয়া জম লাখায় নিয়া বজ্রয়া বিং সে কয় লাখায় রক্ষা নামাপে মুসি মিহর নেতা ও ভাববাদী হান্নে মিশর দিশম খয় হর তেকু উডুক আগুয়া 40 বছর তায়মরে উনি গয়নে কিন্তু হর যেকু মিশর দিশম খনা উডুক কাতে হে নাকু উঙ্কু প্রান্তরে গয়নাকু উঙ্কু ঈশ্বরা প্রতিজ্ঞা দিশমরে প্রবেশ রিকা বাং দারলাকু কারণ উঙ্কু আইমা বিষয়রে ঈশ্বরা বিরুদ্ধে অভিযোগ রিকা লাকু উঙ্কুই গিদ্রাগি কনান দিশমরে
বাস রিকা সুযোগ বাং নামলাকু নিয়াটাঙ্গি বর্তমান ইসরায়েলা বাসস্থান বন্ধু তেকু গয়া পর আবুয়া খাতির মিটেন মজগি জায়গা ঈশ্বর আবুঠে প্রতিজ্ঞা রিকালে আবুয়া ইসরায়েল জাতির লাকা ঈশ্বরা বিরুদ্ধে চালা উচিত বাং কানা। 21 নম্বরা ফটো মুশিদ ভাববাদী ঈশ্বর যিশু খ্রিস্টলি আইমা আশ্চর্যকামী রিকা ক্ষমতা এমলে দেয়ে উনি আইমা রুগিলি সুস্থ রিকা কুয়ে উনি হান্নে ঠিক মুশিলাকা এমন চে উনি প্রান্তরে হরতে কুলি জমলি এমলে কুয়ে ফটোরে নেলপে এবং যা ঘটোয়া কানা ওনা নেলপে যিশুয়া শিক্ষা আঞ্জমলি মিটেন নির্জন জায়গারে আইমা সংখ্যক হর যাখেন নিন্দা তাখেন উঙ্কুঠে চে হ জমা বাং হান্না মিটেন কাটি গিদ্রাঠে মরেটি পিঠা ও বারিয়া হাকু হান্না নিয়া সামান্য জমা নিনি হর খাতির আইমা বাংকানা ওনাতে 5000 হর খনা জাস্তি হর জম হানাকু যিশু নিয়া পিঠা ও হাকু হাতকেতে ঈশ্বরলি ধন্যবাদ এমকে তারপরে নিয়া পিঠা ও হাকু সানাম হরতে কুলি ভিতরি হাটিং কেতে যিশুই বন্ধুতে কুলি এমকে কুয়ে অবশিষ্ট জমা জোগারা ওনাতে 12 ডালি বাঁচায় না হরতে কু আশ্চর্য কাতে মেন কাকু নিই সারিগি মিহর ভাববাদী যিশু হরতে কুলি মেনকে কুয়ে ইং জীবন জম কানিন আপে ইং ই পিতৃপুরুষ তেকু প্রান্তরে মান্না জম লাকু কিন্তু উঙ্কু গই নাকু ইং কানিন জীবন্ত জম যদি অকয় হ নিয়া জমা গ্রহণ রিকায়াকু উনি বাং গজয়ে এবং অনন্তকাল বাচো কেতে তাহেনয়ে 22 নম্বর ফটো যিশু মসিগাতে কাথা মেনকে যিশু প্রার্থনা রিকায় হানে তাখেন উনিয়া মোচা চেহারা বদলায় না উনিয়া সাদা লুগি আরহ উজ্জ্বল হয় না উনি গাতে আরহ বার হরলি নেল নাম নে মিহর হান্নে মসি এটা হর হান্নে এলিও নুতুমতে মিহর ভাববাদী উঙ্কু যিশুয়া জানামা শত শত বছর পরে নিয়া পৃথিবীরে হান্নে যিশুই বন্ধুতেকু নিয়া সময় উঙ্কুলি যিশু গাতে কাথা মেন নেল কাকু যিশু বাড়ায় হানে উনি জালদিগি গইলি চালা কানে উনি মসি ও এলিও গাতে উনি গয়া ব্যাপারতে কাথা মেন কাকু পে বন্ধু জাগো কাতে বিরি কাতে রাকাব নাকু এবং মসি এলিও গাতে যিশুলি নেল নাম কেদেয়ে উঙ্কু সানামকু খুব গি বতর নাকু মিটেন রিমিল হে কাতে উঙ্কুলি সানামকুলি হারুপ কে কুয়ে রিমিল ভিতরি খনা মিটেন স্বর হে না নিই ই প্রিয় গিদ্রা নিই মনোনীত নিয়া কথা আঞ্জম পে স্বর থির না এবং মসি ও এলিও অদৃশ্য হয় নাকিন মসি ইসরায়েল দিশমরে বলো আ লাহা গি গয়নে উনি শেরমারে ঈশ্বর গাতে তাহেন খাতির চালাইনে আবু আবু ঈশ্বর ঠে চালা আবু চালা ডাহার নেল খাতির যিশুলি গয় লাগাইনে নিয়া হয় না ওনা মহান প্রতিশ্রুতি যা ঈশ্বর আবুলি এমাকা বুনে যে যিশুয়া অনুসরণ রিকায় তাহেন উঙ্কুয়া সামাংকুয়া খাতির গয়া পরে মেনা
কে আশ্চর্য। 23 নম্বর ফটো যিশু আবু খাতির গয়নে যিশু যাখেন ক্রুশরে গয়নে তাখেন আবুয়া সানাম শাস্তি উনি নিজেগি বহন রিকাকে উনি যাখেন গয়নে তাখেন আবুই ঈশ্বর হয় কাতে শয়তানলি হারো কেদেয়ে মসি জেলাকা বিংলি কাটরে ঠেঙ্গাতে লাদে লেদে ঠিক ওনা ভাবতে ক্রুশরে যিশুলি টাংনা লাগালে দেয়াকু যেকু ওনা ক্রুশে নেলাকু এবং যিশুলি বিশ্বাস রিকায়াকু উঙ্কু সানামকু অনন্ত গয় খনা রক্ষা নামাকু কারণ ঈশ্বর জগতলি এমন প্রেম রিকাকে যে উনি মি জাত গিদ্রালি কুলকে দেয়ে জান উনিলি বিশ্বাস রিকায়াকু উঙ্কু বিনষ্ট বাং হয় আকু উঙ্কু বাং গজ আকু কিন্তু অনন্ত জীবী নামাকু। 24 নম্বর ফটো যিশু নিথ শেরমারে মেনায়ে মসি ও শেরমারে মেনায়ে মসি হান্নে মিহর মহান নেতা ও ঈশ্বরী ভাববাদী কিন্তু যিশু হান্নে ঈশ্বরী গিদ্রা উনি নিজেগি ঈশ্বর আবুঠে প্রকাশ রিকাকে দেয়ে যিশু হয়নে উনি হর যে ঈশ্বর ও হর ভিতরি মিলন ঘটায়ে তাহেন আগে মসি যাখেন লোহিত সাগর ভিতরিতে ইসরায়েল জাতিলি পারম কাতে আদিকে কুয়ে তাখেন উঙ্কুলি রক্ষা রিকালি উদ্ধার রিকালে কুয়ে কিন্তু যিশু হিনে যেকু উনিয়া অনুসরণ রিকায়াকু এবং উঙ্কুলি সানামকুলি রক্ষা কাতেই উদ্ধার কুয়ে আবুয়া হরমরেয়া মৃত্যু হয়া কিন্তু আবু সানামকু জুয়েল তাহেন আবু আবু শয়তান গাতে নরকরে জুয়েল তাহেন আবু মিদ দিন যিশু নিয়া ধারতিরে আচুর হিজুয়ে উনি যে ভাবতে শেরমারে চালাইনে ওনা ভাবতে যেকু উনিলি বিশ্বাস তাহে নআকু উনি উঙ্কুলি সানামকুলি শেরমারে ঈশ্বর গাতে তাহে খাতির আদিকুয়ে প্রিয় বন্ধুতেকু মুসি এবং যিশু নিয়া সারি গল্প সমন্বয়রে গভীরভাবে চিন্তা রিকাইপে প্রভু যিশুরে বিশ্বাস রিকাইপে আম রক্ষা নামাম আম উদ্ধার নামাম আমেন।